이곳은 폴란드의 한적한 마을. 야외에서 노래를 부르고 있던 여성 베로니카. 갑자기 비가 내리자 마르크스로 보이는 거대한 석상을 피해 다른 곳으로 이동하고 잠시 뒤 남자친구 안택을 만납니다. 손가락에 어렸을 때 난로에 대인 상처를 갖고 있던 베로니카. 그녀는 매사에 긍정적이고 자유분방한 그런 여성이었죠. 그러던 어느 날 Tato, powiedz Antkowi, że muszę wyjechać. Zmartwi się. To przykre, że ciotka zachorowała, ale ucieszyłam się, że zadzwoniła. Mam dziwne uczucie, że nie jestem sama na świecie. 아버지에게 이상한 느낌을 받았다는 묘한 말을 남긴 채 아픈 이모가 계신 크라쿠프로 떠난 베로니카. Adwokat. Jakie sprawy, ciociu? Prawne. Wczoraj dziwiłaś się, że żyję. A w naszej rodzinie wszyscy umierają zdrowi. Moja matka tak umarła i twoja też, no. Weronikę? Tak. Weronika. Ale tu w Krakowie? Tu? Może dziś na próbę. O drugiej. L'acqua che ho preso mai non si conviene spine conducemi a Porlo. Pani dobrze śpiewa. Pani słyszała? Tak, pięknie. Dziękuję. Chciałabym panią posłuchać. Pani ma dziwny głos. 베로니카는 친구를 만나러 갔다가 오디션 제안을 받게 됩니다. 현재 폴란드는 점차 사회주의적인 색이 옅어지던 변화의 시기였고, 그런데 그때 누군가를 보고 놀란 베로니카. 자신과 너무나도 똑같은 모습을 가진 어떤 여성이었죠. 다음 날 오디션 현장. Pani siada. Nie ma pani doświadczenia koncertowego. Nie byliśmy jednomyślni, ale wygrała pani ten konkurs. Gratuluję. 오디션 합격 통보를 받고 기뻐야 하는 그 순간, 갑자기 심장 쪽에 찾아온 엄청난 통증. 그리고 하필 이때 밥리맨과 마주치고 맙니다. Pięknie ciocia wygląda. Jakbyś całą noc grała w karty i piła wódkę, też byś tak wyglądała. A tobie jak poszło? Dobrze. 그러던 중 그는 남자친구 안택이었죠. Pomyślałem sobie, żeby... Święta idą. Właściwie to przyjechałem, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. Zatrzymałem się w Holidayu. Pokój 287. 드디어 공연을 하는 날. Proszę pani, pomogę pani.
아름다운 목소리로 열창을 하던 베로니카. 그런데 이때 다시 심장 통증을 느끼던 그녀는 그렇게 그만 숨을 거두고 맙니다. 그 시각 프랑스. 남자친구와 사랑을 나누고 있던 베로니카는 갑자기 찾아온 알 수 없는 감정을 느끼는데 Ça va? 다음 날 아침 어딘가로 향하는 베로니카. Oh, Véronique. Mais vous vous êtes trompé d'heure ou... Non. Mais je sais que je dois abandonner maintenant. Vous cachez votre talent? 그녀가 가장 먼저 한 일은 성악 레슨을 그만둔 일이었죠. 학교에서 음악교사로 근무하고 있던 베로니카. 수업을 준비하던 중 그날 인형극 공연이 있다는 걸 알게 되고 공연을 보고 있던 베로니크의 시선이 인형극 연출가에게로 향합니다. 이날 퇴근하던 중 갑자기 심장 쪽에 이상을 느껴 병원에서 진료를 받기로 한 베로니카. 베로니카는 집에 돌아가던 길 우연히 낮에 봤던 인형극 연출가와 마주치죠. 그날 밤 Je raccroche. Non. 어떤 노래를 들려주다 끊는 이상한 남자. 며칠 뒤 목수인 아버지의 집을 찾아간 베로니카. J'ai acheté une fraiseuse, regarde. Papa, je suis amoureuse. Oui, dès que j'aurai compris. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une drôle d'impression. J'ai senti que je me retrouvais seule. Et pourtant, rien n'a changé. Quelqu'un a disparu de ta vie. Quand maman est morte, tu n'as pas eu ce sentiment? Puis, il y avait toi, tu étais toute petite. Oui. 집에 돌아간 베로니카는 어떤 우편물 하나를 받게 되는데 그 안엔 웬 구두끈 하나가 들어있었습니다. 그날 오후 낮잠을 자고 있던 그녀의 얼굴을 간지럽히는 어떤 빛. 거울로 장난을 치는 사람이 사라졌는데도 여전히 그 빛은 방 안에 머물러 어떤 끈을 비추었고 갑자기 생각난 버린 구두끈.
그 구두끈을 자신의 심장 박동 기록지 위에 살포시 올려놓고는 마치 사망한 듯 일자를 그려보는 베로니카. Mets-toi à l'aise. Je suis jolie, je vais pas rester. Tu n'avais pas fait attention à cet homme. Le marionnettiste? Oui. Tu l'as remarqué, toi? Et la pièce, tu te rappelles de l'histoire? Une danseuse? Alors elle se transforme en papillon. Oui, attends. Mais tout le temps, j'ai eu l'impression de la connaître, son histoire. Il a rien piqué du tout, c'est de lui. Alexandre Fabry. Et il y a une très jolie histoire aussi, avec un lacet. 알고 보니 그는 나름 유명한 동화 작가 알렉산드르였죠. 그의 책을 읽어보기 시작한 베로니카. Vous savez ce que c'est? Ça doit être une boîte de cigares. Virginia. Vous saviez? J'ai deviné. Papa? Papa? Je suis dans mon bain. Alors, tu as compris finalement? Il y a une lettre pour toi. 베로니카는 누군가로부터 어떤 테이프를 받게 되고 Reste, on va se préparer un déjeuner. Non, faut que je file, j'ai mon cours de musique. 집에 돌아와서 그 테이프를 들어보는데 주변에서 쉽게 들을 수 있는 생활소음 같은 것들이었습니다. 그리고 티스푼이 찻잔에 부딪히는 소리와 기차역 안내방송 소리. Pardon, pardon. 어디에서 보낸 걸까? 파리에 있는 생 라자르 역으로 향한 베로니카. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un autre café ici dans la gare? Là au coin. 그 카페 안에 정말 알렉산드르가 있었죠. Pardon, pardon. Vous voulez un thé? Ça fait longtemps que vous attendez? 48 heures. Ça valait la peine. J'ai eu peur que vous ne veniez pas. J'avais peur que vous ne soyez pas là. Je vous aurais encore attendu 2 jours. Je voulais voir si c'était possible. Si c'était possible psychologiquement. Si quoi était possible psychologiquement? C'est bon, maintenant j'ai envie d'écrire un livre. Un vrai livre. Alors dans ce livre, il y aurait une femme. Une femme qui répondrait à l'appel d'un inconnu. Alors je me demandais si c'était possible. Pourquoi moi? Mais parce que... Je ne sais pas. Merci pour le café. 그저 알렉산드르 테스트에 이용을 당했을 뿐인 것 같아 큰 상처를 받은 베로니카.
1987. Merci. 그런데 여기까지 뒤쫓아온 알렉산드르. Je suis désolé. Pourquoi? 베로니크는 그가 잠시 미웠을 뿐 싫진 않았습니다. 잠시 뒤 Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre sur moi? Tout. C'est où ça? C'est pas en France? Ça doit être à Cracovie. Et toi avec ce grand manteau? C'est pas moi. Si, c'est toi. C'est pas mon manteau. 이때 갑자기 슬픔이 몰려온 베로니크. 아빠가 했던 누군가 곁을 떠난 것이라는 말의 의미와 생전 처음 봤던 나와 똑같은 모습의 여성이 이어져 있었다는 느낌. 그리고 자신보다 안정적인 삶을 살길 바라는 듯 위험한 순간이 있을 때마다 베로니크에게 알게 모르게 전해준 사실들. 여러 가지 알 수 없는 감정들이 뒤섞인 묘한 상실감에 계속 감정이 복받쳐 오릅니다. C'est moi ça? Bien sûr, c'est toi. Pourquoi? Pourquoi deux? Parce que dans le spectacle, j'y touche beaucoup. Essaye. 그리고 이어지는 알렉산드르의 이야기. Le 23 novembre 1966 a été le jour le plus important de leur vie. C'est ce jour-là, à 3 heures du matin, qu'elles sont nées toutes les deux dans 2 villes différentes, sur 2 continents différents. Toutes les deux avaient des cheveux sombres et des yeux bruns-verts. L'une se brûla en touchant un four. Quelques jours plus tard, l'autre approcha elle aussi son doigt d'un four, mais le retira au dernier moment. Pourtant, elle ne pouvait pas savoir qu'elle allait se brûler. 며칠 후 아빠를 만나러 갔다가 나무에 손을 대보는 베로니크. 그녀는 지워져야 존재가 드러나게 되는 어떤 것들에 대한 역설적인 느낌을 받았고 아빠는 그런 베로니크를 느끼죠. 비디오 키드입니다.